नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ केमिति अछंती आपण माने मु भावुची आपण माने समस्ते भलरे थिबे ठीक सेमती भलरे थांदो। तेबे सांग माने पुनर्बार बिंदास बाबूर आउ एक नूतन ब्लॉग को पुनर्बार आपण माने समस्त को स्वागत जनाऊँ बाबू। तेबे चलंतु आज आमे बुली जिबा ज्यूरासिस पार्क जो पार्क टी रही नवरंगपुर एवं जयपुर रोड रे मुख्य रास्ता रे गला बेले आपण माने नवरंगपुर पटू जदि जाउछंती ताहले लेफ्ट हैंड साइड बा बाम पार्श्व ये पड़ो। आपन देखंतु बर्तमान आमे भीतर को पसी आसछु एई जो ज्यूरासिस पार्क रही ता भीतर को आमे आसछु। प्रथमे एठू भीतर को जीवा पई हेले टिकेट काटिया पई पड़े। टिकेट रो मूल्य रही जनक पिछा 20 टंका एवं जदि आपण टू व्हीलर किंबा फोर व्हीलर नौचंती ताले ता पई एक्स्ट्रा चार्जेस देवा पई पड़िबो। आपण देखंतु ये हूँ महेंद्रगिरी पहाड़ यही पहाड़ मध्य करा पार्क टी खूब सुंदर भाव में डिजाइन करा आप देखु पहाड़ को केमती भाव में कटा ता मझिरे केउं भली भाव में केउठी केउं कौन माने करी हबो सेथिपई मध्य योजना करा जेहेतु ये नुआ पार्क टी मात्र 2 ରୁ 3 वर्ष मध्य पार्क टी हेइछि तेबे सेथिपई ए गछ गुड़िक सेते बढ़ी पारि नाही कालक्रमे या निश्चिंत रूप से आहरी बहुत देखला बेले हम मन छुआ हम आपण मैंने देखु क्यों भाव में पार्क टी रही छोट छोट पिला माने कहीं या बड़ लोक निश्चिंत रूप से आनंद प्रदान करिबो। जो पर्यटक माने एठको आसबे निश्चिंत रूप से कौन ना कौन स्मृति नहीं कि जी कहीं ये जो परिवेश रही निश्चिंत रूप से गोटे भल परिवेश यही जो पार्क टी रही ये पार्क संपूर्ण रूप से दायित्व हस्तांतर कर पंचायत समिति को महेंद्रगिरी पंचायत समिति ये जो जो टिकेट काउंटर व्यवस्था है कि स्टाफ पैटर्न है कि डेवलपमेंट वर्क पंचायत संपूर्ण रूप से दायित्व को नहीं आपण मैंने जदि एठी को आसुँच निश्चिंत रूप से सान सान पिला कहीं हूँ कि बड़ लोक हूँ निश्चिंत रूप से बहुत गुड़े किसी मनर स्मृति नहीं कि जी कहीं विभिन्न प्रकार गच रही ज्यूरासिस जो आमर डायनासोर्स मानकर जो वंश लोप पाई जाइथिला से तारी उपरे बा तारी मेमोरी रे बा तार स्मृति रे पार्क टी को करा जाइछि छोट छोट पिला मानकर मनोरंजन पाई एवं बड़ मानकर शांति पाई ये जगह निश्चिंत रूप से प्रযোज्य। आपण माने देखंतु से जो पहाड़ रही पहाड़ मझिरे बा भीतर गोटे दृश्य देखो आपण मानक यही दृश्य जोटि कि छोट छोट बाउंस गछ मान अच्छी एवं जो पहाड़ खंड खंड सब रही विभिन्न प्रकार कलर कराई ये आप देखु एक डायनासोर केते मनमुग्धकर दृश्य होती पार्टी केमती गोटे कुनी डायनासोर को सी जाबुड़ी धरी आपन देखंतु ये देखंतु ये निश्चिंत रूप से आहरी आपण मन को भल लगे जोटि कि आमर पुराणा ढांचार जो भली भाव में चाष जमी गुड़ाक करा जाए छपर एवं सेठी रहीकिना आपण माने विभिन्न प्रकार आपणकर जो जहाँ लगे थे फसल ताको रक्षणाबेक्षण पाई देखती एटा से भली कराई एठी किंतु जो माने पर्यटक आसबे एठी सेठी माने चढ़ी दूर दृश्य देखिए एवं विश्राम नेबे एवं ताहार जो पुराणा जो स्मृति हजि हजि जाऊँगी धीरे धीरे कंक्रीट बा छात घर आसीगला तेणु से पुराणा स्मृति को उज्जीवित रखापी से देखु एठी गोटे कथा है एठी वाटर फैसिलिटीज एत हाइट रे खूब सुंदर भाव में करा आपण मानकर टॉयलेट व्यवस्था हो कि ड्रिंकिंग वाटर व्यवस्था हो किंबा आपण जदि एठो किछि बिस्किट्स है कि ठंडा है कि अन्य सामग्री जहाँ रही खाइबा पई जो आपण मानकर स्नैक्स है से सब ये मिल जाउछि। देखंतु बहुत सुंदर भाव रही आपण मानक ये पहाड़ ऊपर तल को जो रास्ता रही जोगाजोग रही सेठू आम देखु देखो केते छोट छोट लगुच गाड़ी गुड़ाक ये जो ये देखो ये छोट छोट पिला माने खेलुंट दोली खेलुंट इंद्रधनु सदृश होता मझे से दोली खेलुंट
बहुत बढ़िया ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ରୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ବା ଯେଉଁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କରାଯାଇଛି। ପାହାଡ଼ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଘେରି ରହିଛି ବା ତାର ଯେଉଁ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ବିଭିନ୍ନ ଇଏକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ସେ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ খুব সুন্দর ହେଇଛି। ଏଇଠି ୱାଟର ଯେଉଁ ରହିଛି ୱାଟର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିଛି ସେଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କେମିତି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାୟାମର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ରହିଛି। ଯୋଗ ହେଲା କି ବ୍ୟାୟାମ ହେଲା ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ খুব ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଭିତରେ ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି ମଣିଷ ହେଇଛି ବଣ ମଣିଷରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ତାରି ଦୃଶ୍ୟ। ନିଆଁ ଏବଂ କପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମଣିଷର ଯାତ୍ରା ସେଇଠି ଏଠି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଡାଇନୋସର ଅଣ୍ଡା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଡାଇନୋସର ମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାରୁ କେମିତି ଛୋଟ ଡାଇନୋସରଟେ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିକିନା ବାହାରିଛି ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି। খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପାହାଡ଼ର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେମିତି ସବୁ ରାସ୍ତା ମାନେ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାକୁ କେମିତି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁପଟେ ଗଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସି ଆପଣ ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଏଠି ବୋତଲକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟି ପାହାଡ଼ କଟାଯାଇ କରାଯାଇଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବା ବସିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ତ ଏଠି ଜଳ ସେମିତି ଭାବରେ କିଛି ପାଣିର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁଟା କରାହେଇଛି ଏଇ ପାହାଚରେ ପାଣି ମାନେ ସବୁ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଭଳି ନାହିଁ କିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ମେନ୍ ଗେଟ୍କୁ ଆସୁଛୁ। ଆଉ କେବେ ପୁଣି ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ବା ଉନ୍ନତି ହେଇଥିବ ତାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେଖେଇବୁ। ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଉ ଜୟପୁର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ଏହି ଜୁରାସିସ୍ ପାର୍କ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପାହାଡ଼ରେ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ମେନ୍ ଗେଟ୍। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।